गुड आफ्टरनून टू ऑल। मु पवित्र कुमार साहू बड़गा ब्लॉक गवर्नमेंट यूपीएस भईपाली स्कूल रु एई वर्चुअल स्टूडियो सुंदर को समस्त को स्वागत करुछि। एबे आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर आम ज्यामिति पाठटी मौलिक धारणा से पाठटी पढ़ा। आज एबे तो ज्यामिति तुम आगुरी किसी उना अधिक तुम जान ठीक अच्छे। वर्तमान आज आम आउटे अधिक जाना ज्यामिति कौन तार मौलिक धारणा से कौन कौन अच्छी से सब गुड़ाक आम पढ़ा। ठीक अच्छे रेडी हो। एबे पिला माने आम जो ज्यामिति पढ़ा यह गणितर गोटे विशेष अंग। आम आम दैनंदिन जीवन में जमी गणितर व्यवहार आसी थाए सेमती ज्यामितिर मध्य हमको दरकार पड़े थे। तेरे हमको ज्यामिति भी जाना निहाती दरकार नहीं। तेरे आज आमर जो प्रसंग होची ज्यामिति रे मौलिक धारणा। ठीक अच्छे आम तार उद्देश्य भी पढ़ा। आमर उद्देश्य कौन अच्छी ना शीर्ष बिंदु बाहु कोण चल जाना तू सरल रेखा ता विषय जाना रश्मि रेखाखंड सेगुड़ाक आम जाना है। ता भर आउ अनेक जिनस अच्छी मध्यवर्ती आम प्रांत रेखा प्रांत आद्य आद्य बिंदु प्रांत बिंदु अनेक जिनस आम जाना। ठीक अच्छे वर्तमान पिले आम किसी तो आगुरी आम जाचे नहीं किसी आम जाचे ताको आम आलोचना कर मन पकेगा। ठीक अच्छे आम ठीक जान ज्यामिति शब्दर अर्थ कौन ज्यामिति नहीं ज्यामिति आम तक दुईटी शब्द को रही तो ज्या अर्थ कौन ज्या अर्थ है भूमि है आ मिति अर्थ है माप माप है। आम जो घर तैयारी घर किणला तो ये सब गुड़ाक विभिन्न कम आम ज्यामिति जानी आम से जापर भूमि माप बुझेगा। आ कौन बिंदु तू भी जान तू कौन बिंदु कौन आम जस्ट गोटे पॉइंट देला ये बिंदु है नहीं गोटे स्पॉट आम त्रिभुजर मझी जो केंद्र बिंदु कही था तो बिंदु बिंदु एटा बिंदु 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 देखो ये भी आम जो कलापटार भी असंख्य बिंदु आम कर नहीं तो बिंदु धारणा है। बाहु मन पकाओ जान तुम बाहुटा कौन गोटे रेखा रेखाखंड ये सीधाटा है बाहु कहवा नहीं धरा गोटे त्रिभुज है त्रिभुज केतोटी बाहु अच्छी तीनोटी बाहु नहीं चतुर्भुज मान 4टी बाहु पंचभुज मान 5टी बाहु जान कोण मन पकड़ कोण कौन दुईटी बाहुर संयोग गोटे कोण सृष्टि होची नहीं यहाँ है कोण बाहुर जो संयोग गोटे कोण सृष्टि है भी तुम धारणा पाइछ है। आ कौन जान त्रिभुज जान त्रिभुज 3 बाहु द्वारा आबद्ध चित्र को त्रिभुज कहते हैं। चित्र भी आदि चित्र कौन से 4 बाहु द्वारा आबद्ध किंतु सेटा कौन हम सबू समकोण हम जान। वर्ग चित्र कौन हम तार सब बाहु समान नहीं आयत चित्र रे प्रति 2 बाहु समान प्रति विपरीत 2 बाहु समान किंतु वर्ग चित्र रे 4टी बाहु समान सेटा भी आम समकोण सब अच्छी समकोण सब समकोण हम बही गुड़ाक कौन थे बही गुड़ाक प्राय आयत चित्र भाई थे कि लुडु गोटीटा प्राय आम वर्ग चित्र भाई थे। तो यहाँ प्राय तुम उड़ा देखिए जान बर्तमान आउ अधिक जाना आम है। ठीक अच्छे बर्तमान तो त्रिभुज शीर्ष बिंदु और कोण और बाहुर नाम आम
କରିବା ନାମକରଣ କରିବା ହେଲା। ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ କରିଲେ ଆମେ ନାମକରଣ ଦେବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲ ତାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା, କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କର, କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? এটা ଗୋଟେ এটা ଗୋଟେ এটা ଗୋଟେ ନାଇଁ, ତିନିଟା ଅଛି ନାଇଁ। ତ ଆମେ ନାମକରଣ କରିଦେବା, ଏଟା ହେଲା ଏ ଦେଇଦେବା, ବି ଦେଇଦେବା, ଏଟା ହେଲା ସି ଦେଇଦେବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ তুমি যেমতি না ଦେଇପାର ଏ ବି ସି ଦେଇପାର, ଏ ବି ସି ଆମେ ଯେମିତି କଲେ ବି ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ନା କେମିତି ଦେବା, ଏମିତି ଏ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଉପରେ କମା ଦେଇଦେବା। ଏଟା ହେଲା ତାର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁର ଆମର ବିନ୍ଦୁର ସିମ୍ବଲ ନାମ ହେଲା। କୋଣ କଣ କରିବ? ଏଇ କୋଣକୁ କଣ କଣ କହିବା? ଏଇ କୋଣକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏମିତି କୋଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଏମିତି କୋଣ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ଏ ସି ବି କୋଣ ଲେଖିବ ବା ଏମିତି ସି କୋଣ ଲେଖିବ, ଆମେ ସି କୋଣ କହିବା। ବା ଆମେ ଏ ସି ବି ଏ ଯୋଉ କୋଣଟା ହେବ ସେଟା ମଝିରେ ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କୋଣ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ତେବେ ତମେ ସି କୋଣ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ତମେ ଭଲ କି ବୁଝିପାରିବ ହେଲା, କି ସି ବି ଲେଖିବ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ, ଏଟା ବି ଜାଣିବ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଏ କୋଣ ବି ଲେଖିପାରିବା, ବି କୋଣ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲ ବାହୁର ନାମ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାହୁକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ଏ ବି ସି ବାହୁ କହିବା ନାଇଁ। এটা এসি বাহু ନାଇଁ, এটা ହେଲା। আচ্ছা এই বাহুটা আমার এবি বাহু কহিবা, এটাକୁ ହେଲା এবি বাহু। তো এবি বাহু ଆମେ କଣ ସିମ୍ବଲ ଦେବା? উপরে ଆମେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବା, ହେଲା এবি বাহু। এবি বাহুর দৈর্ঘ্য আমি যদি 5 ଥିବ ହେଲେ এবি ର বাহু দৈর্ঘ্য সমান 5 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। তো ଆମେ ବାହୁକୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ସିମ୍ବଲ ଦେଇପାରିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବୃତ୍ତରେ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଜାଣିଛ। ବୃତ୍ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା, ତାର ପୁରା ମଝିଟାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା। ତମେ ବୃତ୍ତ ପାରିବ ନା? ଯୋଉ ଆମର ରାଉଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅଛି କମ୍ପାସ ରେ ତମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ, ରାଉଣ୍ଡରରେ କରିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମଝି ଯୋଉ ମୁନି ଯୋଉଠି ରଖିବ ରାଉଣ୍ଡରକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିବା ତାକୁ, ବୁଝିଲା। ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କଣ କହିବା? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୋଉଟା? ଏଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚାପକୁ ଆମେ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ସେ ଚାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ରେଖା ଟାଣିବା, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା ତ। ଏଟା ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାର ସବୁ ସମାନ ହବ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଚାପରେ କରିଛେ ନା ବୃତ୍ତଟା, ତ ସବୁଟା ସମାନ ହବ, ଏଇଟା କହିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ବୁଝିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ତମେ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଦେଖି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆମେ ଯଦି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଗୋଟେ କୋଣଟେ ଧରାଯାଉ, ଏଇଟା ହଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଧରାଯାଉ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଏଇ କୋଣକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା? ନା ସମକୋଣ କହିବା? କଣ କହିବା? ଏହାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିବା ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ଅଛି ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇ କୋଣ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା 100 ଡିଗ୍ରୀ, ତେବେ ଆମେ ଏଇ କୋଣକୁ କଣ କହିବା? କୋଣକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା ନାଇଁ, 90 ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀ କଣ କହିବା? ସମକୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ସମକୋଣକୁ ଆମେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସମକୋଣ କହିବା? ନା ଆମେ ତାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସମକୋଣ କହିବା ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ସିଧାଟା ଏଇଟା ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକ ଲାଗିଲେ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ସମକୋଣ କହିବା ହେଲା, ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ରେଖା ଓ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିନ୍ଦୁ କୋଣ, ସରଳରେଖା କୋଣ। ବିନ୍ଦୁ ତମେ ଜାଣିଲ ହେଲା,
सरलरेखा कौन एटा बिंदु सरलरेखा कौन ना आम सरलरेखा बा रेखा सेटा गोटे अर्थ आम रेखा भी कहीपर बा सरलरेखा कहीपर सेटा कौन सेटा बुझु पूरा सीधा थी नहीं पूरा सीधा यहीटा है सरलरेखा माने यह तार आरंभ नहीं कि शेष नहीं पूरा लंबी नहीं पूरा लंबी कि नहीं आम कहवा सरलरेखा तो बिंदु यही सरलरेखा यहीटा गोटे बिंदु अच्छी यहीटा गोटे बिंदु यहीटा गोटे बिंदु यहीटा गोटे बिंदु माने प्रत्येक जगह गोटे बिंदु नहीं कि तो केते बिंदु रही असंख्य बिंदु रही नहीं अच्छा वक्ररेखा कौन जोटा सीधा नथिबो अंका बंका थी नहीं सीधा नथिले आम ताकू वक्ररेखा कहवा एटा कौन रेखा कहवा सरलरेखा कहवा आमे रेखा और सरलरेखा गोटे है तो आम ताकू सरलरेखा कहवा नहीं कौन कहवा ना वक्ररेखा कहवा सीधा नहीं बुझीला वर्तमान एक बिंदुगामी रेखा रेखा माने कौन सरलरेखा एक बिंदुगामी ये गोटे बिंदु थी गोटे बिंदु देकी रेखा अंकन कराहब तो ये गोटे बिंदु रे देखो ये गोटे रेखा गला ये गोटे रेखा ये गोटे रेखा ये गोटे बिंदु रे देखो अच्छी कि नहीं एठू भी हम देखो ये बिंदु रे एठी एटा हला माने असंख्य हम कि नहीं असंख्य हम रेखा माने पूरा सरलरेखा पूरा ये पूरा गोटे बिंदु दे एक बिंदुगामी रेखा गोटे बिंदु देखिए गोटे बिंदु मझे गोटे बिंदु अच्छे अनेक आम असंख्य कर हम कि नहीं हम बुझीला बर्तमान छेद बिंदु कौन छेद कर नहीं कि जमी गोटे दुईटी सरलरेखा से कौन है छेद कला तो जो दुईटी आम सरलरेखा छेद कले आम कौन कह छेद बिंदु कहवा कह कि नहीं जदि एमती 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 थिले आम कौन यहाँ जदि समांतर थी छेद छेद कर नहीं तो ये आम छेद बिंदु पाइबा नहीं ये छेद बिंदु पाइले बुझेगा कि नहीं छेद बिंदु ये आम छेद बिंदु कहवा ठीक अच्छे परस्पर छेदी रेखा तो ये छेद कराला तो ये रेखा को आम कौन कहवा परस्पर छेदी रेखा कहवा बुझेगा समांतर सरलरेखा समांतर कौन यहीटा मुझे जो कहली छेद हम ना ये बाटर जा बाटर जा गोटे रोड टे सीधा रोड थी तो से साइड मुनटा ये मुनटा गोटे धर गोटे रेखा ये गोटे रेखा से छेद करेंगे ना समांतर हिसाब से जाबार बही आम धार देखा यहीटा ये मुन को देख ये मुन को देख जदि यही डिस्टेंस रे जीव तो दुई जन सब डिस्टेंस सामान थाए ताको आम समांतर कहवा एवं एम छेद हम ना तो जोटे छेद हम नहीं जो रेखा गुड़ाक छेद हम नहीं आम कहवा समांतर सरलरेखा वर्तमान एक रेखी बिंदु और अणरेखी बिंदु एक रेखी बिंदु आउ अणरेखी बिंदु वर्तमान देख लक्ष्य कर मुझे तीनोटी बिंदु देछि हैला ये तीनोटी बिंदु देख ये गोटे रेखा गोटे सरलरेखा जाइए तीन टा बिंदु ये धरा जो सीधा अच्छी है से सरलरेखा पर तीन बिंदु देछि तो यही जो बिंदु तीनोटी है ये कौन यही गोटे से सरलरेखा भितर अच्छी तो ताकू आम कहवा एक रेखी बिंदु तो ये बिंदु गुड़ाक ये बिंदु गुड़ाक आम एक रेखी बिंदु कहवा कहीं से सरलरेखा उपर अवस्थित क्यों धरा जाऊ ये गोटे बिंदु ये गोटे बिंदु अच्छी तो ये जो ये मुझे कली यहाँ सरलरेखा काटिली पा ये तीन टा बिंदु अच्छी मुझा है तो ये तीनोटी बिंदु कौन गोटे सरलरेखा उपस्थित अच्छा कि अवस्थित अच्छा कि ना तेज आम तीनोटी तीनोटी अधिक बिंदु जदि आम से सरलरेखा पर अवस्थित थी तेज आम
एक रखी बिंदु कहवा से बिंदु गुड़ा न हेले आमे ताकू अण रेखी बिंदु कहवा बुझीला जो सरलरेखा उपरे थिबो से बिंदु गुड़ाक तो तेबे ताकू आमे एक रेखी बिंदु कहवा से रेखा उपरे अछि अण रेखी माने से रेखा उपरे नाहंती केडे साइड अछंती बुझीला वर्तमान देखिबा रश्मि और रेखाखंड रश्मि कौन धरा जाऊ এটা आरंभ अच्छी बिंदु आटा पूरा लंबी एटा पूरा लंबिला पूरा पूरा रेखा काटिला है एटा आरंभ बिंदु अच्छी आज बिंदु एटार प्रांत प्रांत बिंदु नहीं शेष बिंदु नहीं नहीं ये आरंभ है कि तार प्रांत बिंदु नहीं तेबे आमे ताकू कहबा रश्मि कहबा बुझिला ये सरलरेखा कौन हुए सरलरेखा पूरा लंबी तार राज्य नहीं कि प्रांत नहीं है तो एटा तो एबे आमे ताकू ना केनी देबा धरा जो एटा ए ना देइछे एठी गोटे बिंदु थिला बी ना देइछे हेले आमे ताकू ए बी रश्मि एंती ना दिया हैला रेखाखंड थिले जानि लो खाली खाली गोटे गारड दिया देबा तेरे रेखाखंड सीमित रहिबो आउ सरलरेखा हेले कोन हबो दुई पटे रहिबो तेरे लंबी पूरा ए पटे मां पटे भी आ डाण पटे भी बुझिला वर्तमान मध्यवर्ती बिंदु धरा जो एटा गोटे आमर रेखाखंड एटा ए ना देले ए बिंदु ना देले तो मध्यवर्ती बिंदु कौन ये जो मझी आमे आमे असंख्य बिंदु अच्छी एठी भी बिंदु अच्छी एठी बिंदु अच्छी धरा जो एठी गोटे बिंदु अच्छी एटा हला धरा जो ना देला सी तो एटार ए आउ बी रो से मझिरे थिबा कथा माने पूरा पूरी मझिरे नहीं माने जे कोनसी जगह रे भी मध्यवर्ती ए आउ बी रो जे कोनसी जगह रे भी आमे जे कोनसी बिंदु नै परिबा ताको आमे मध्यवर्ती बिंदु कहबा आ पूरा मझिले मध्य बिंदु सेटा रहिबो एटा मध्यवर्ती बिंदु बुझिला तो आमे केमति जानिबा जदी एई एसी बाहुटा धरा जो आमे एठी बिंदु ले एसी बाहु जोग आमर सीबी बाहु समान ए बी बाहु हम कि नहीं सी बिंदुटा जोटी गले भी एसी दैर्घ्य आउ बीसी दैर्घ्य गले से ए बी दैर्घ्य सहित समान हम कि नहीं हम बुझिला वर्तमान आमे किछि प्रश्न आलोचना करवा रेडी हो 90 डिग्री रु बेसी थिबा वो 180 डिग्री रु कम थिबा कोण को डैश कहा जाए कहलो देखी 90 डिग्री रु बेसी थिबा वो 180 डिग्री रु कम थिबा कोण को तुम जानिलो कोणर माप मध्य जानिलो केते डिग्री थिले सूक्ष्म कोण स्थूल कोण मोर कहली कहड मन पकाओ कह स्थूल कोण स्थूल कोण हाँ एटा दीर्घटा आसिलानी स्थूल कोण वेरी गुड माने आमे 90 रु बेसी थिबा आउ 180 रु कम थिबा कोण को आमे स्थूल कोण कहिबा पूरा बुझी गेलो वर्तमान 3 बटा कह 0 डिग्री रु 90 डिग्री मध्य थिबा कोण को डैश कहा जे केउ कोण कहा जे और अन्य हला कहबो सूक्ष्म कोण अच्छा कहलो देखि 30 रे 30 डिग्री कोन कोन हबो कहलो देखि 30 डिग्री को कोन हबो सूक्ष्म हबो कि स्थूल हबो केवल 30 डिग्री को कोन हबो सूक्ष्म हबो ना स्थूल हबो सूक्ष्म कोण हां वेरी गुड मैं ताने बुझी जेछो जे हमें 0 रु 90 डिग्री जे कोन सी कोन कहले भी हमें ताको हमें सूक्ष्म कोण कहबा ठीक अछि
এটা আমার প্রথমে ଥିଲା আমার এটা ଥିଲା স্থূଳ কোণ ଥିଲା তারপরে আসিলা 90টা ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନାଇଁ ঠিক 3 নম্বর কহিল ଏବେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶ ଟି ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ହବ ନା ଦିଟା ହବ ନା 8ଟା ହବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ନା ହଁ ହଁ ବୁଝିଗଲ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ପୁରା କରିପାରିବା ବୁଝିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଯେ ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶ ଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶ ଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ ପାରିବ ଗୋଟେ ହବ ନା ଦିଟା ହବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ତମେ ଖାତାରେ ବି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ତମେ ନିଜେ ଚିତ୍ର କରିକି କର କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଆମେ ସମତଳ କଣ ସମତଳଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ ସବୁ କାଗଜଟା ବି ଗୋଟେ ସମତଳ ବୁଝି ହଉଛି ନାଇଁ এই ବୋର୍ଡଟା ବି ଗୋଟେ ସମତଳ ଚଟାଣ ବି ସମତଳ କାଗଜଟା ବି ସମତଳ ନାଇଁ କର ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଡ୍ୟାଶ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ହବ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଉ କିଏ କଣ କହିବ ଦିଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆମେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା କରିପାରିବା ହବ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ଗୋଟେ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା এই ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ହିଁ କରିପାରିବା ହବ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ହବ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ନା ତାକୁ ତ ଦେଇକି ଭିନ୍ନ ସେ କଣ କହିଛି ସେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ କହିଛି ପରା ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା ପରା ଆମେ ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାନି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କରିବା ତ ଆମେ ସରଳରେଖା ସିଧା ହବ କି ନାଇଁ ସରଳରେଖା ସିଧା ତ এই ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ এই ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ এটা ଗୋଟେ ତ ହବ ନା ଆଉ ତ ହବ ନାହିଁ ନା ବୁଝି ହଉଛି ନା ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଟା ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁରେ ଆଉ କରିପାରିବା କି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ହବ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅସଂଖ୍ୟ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅସଂଖ୍ୟ କରିପାରିବା ବା ଗୋଟେ ସମତଳରେ ବି ଅସଂଖ୍ୟ ଆମେ ସରଳରେଖା କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁରା କହିଥିଲା ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ କେବଳ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଦେଖି 5 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଡ୍ୟାଶ ଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଗୋଟେ ସମତଳରେ କେତୋଟି একটি ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ ତମର କାଗଜ ବାହାର କର ଆଉ କର ତ କେତୋଟି ତମେ ଗାର ଦେଇପାରିବ ସିଧା ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଖାଲି ହବ ଆଉ ହବନି ସମତଳରେ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ କହୁଛି ହବ 1 2 ଅସଂଖ୍ୟ ଆଉ 2 ରୁ ଅଧିକ ହବନି দুইটি 2 ରୁ ଅଧିକ ହବନି 3ଟି ହବନି 4ଟି ହବନି 5ଟି ହବନି ବହୁତ ହବ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ ତ ସମତଳରେ ଆମେ ଅନେକ ସରଳରେଖା କରିପାରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ ହେଲା ଏମିତି ଏମିତି ସରଳରେଖା ଏଇଟା ହେଲା କି ନାଇଁ ସରଳରେଖା ବା ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ସରଳରେଖାଟେ ବହୁତ ହେଇପାରିବ ଏପଟେ 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 ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ସରଳରେଖା କଣ ସରଳରେଖା ମାନେ ସବୁଟା ଏଇଟା ଏରୋ ଥିବ ସବୁପଟେ ଏରୋ ଥିବ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ କରିପାରିବା ଅସଂଖ୍ୟ କରିପାରିବା ବୁଝି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏକ ରଶ୍ମି ଡ୍ୟାଶ ର ଏକ ଅଂଶ ବିନ୍ଦୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସରଳରେଖା କହିଲ ଦେଖି ଗୋଟେ ରଶ୍ମିଟା ହଁ ଠିକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ ତ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରିବନି ତମେ ପଚାରିବ ହେଲା ତ ରଶ୍ମିଟା କାହିଁକି ପାର୍ଟ ହେଲା ନା ରଶ୍ମିଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଶେଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଅଛି ନାଇଁ କି ତ ସେଟା ଗୋଟେ ତାର ଅଂଶ ହେଲା ଠିକ ରେଖାଖଣ୍ଡଟା ବି ସେଇ ସରଳରେଖାର ବି ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ କି ସବୁଠୁ ବଡଟା ହେଲା ସରଳରେଖା ତାଠୁ ଛୋଟ କୋଉଟା ହେଲା ରଶ୍ମି ହେଲା ତାଠୁ ଆଉ ଛୋଟ କଣ ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ ତାଠୁ ଆଉ ଛୋଟ କିଏ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ବୁଝିଲା ସବୁଠୁ ସାନ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ
ରେଖାଖଣ୍ଡର କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର ମାପ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ରଶ୍ମି, ତାଠୁ ପୁରା ବଡ଼ ହେଲା ସରଳରେଖା, ନାଇଁ କି? ତାଠୁ ପୁରା ବଡ଼ କହିଲେ ସମତଳ କହିବା, ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଡ୍ୟାଶଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। କହିଲେ ଦେଖି, ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଡ୍ୟାଶଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ତୁମ ଖାତା ବାହାର କର, ଏବେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ତୁମକୁ କହିବି, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଏକଦମ ପଢ଼ା କହିସାର, କହିଲ ଦେଖି। ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ଡ୍ୟାଶଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଯେମିତି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କଲେ? କେତେ ଛେଦ କଲେ? ଗୋଟେରେ, ନାଇଁ କି? ଯଦି ତିନିଟା ହେଇଯିବ, ଯଦି ଧର ତିନିଟା ସରଳରେଖା ଥିଲେ ତ ଅତି ବେଶୀରେ କହିଛି ତମକୁ ସେ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ତିନିଟା ସରଳରେଖା ଏମିତି କରିଦେବି ତ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିବି এটা କେତେ ହେଲା? ଦୁଇଟା ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଲା? ତିନିଟା ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଲା ନା? ଅତି ବେଶୀ କହିଛି ପରା, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ, ନାଇଁ? କ'ଣ ଉତ୍ତର ବୁଝିପାରିଲ? ଦୁଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା, ତିନିଟା କେତେଟା ହବ? ତିନି ହେଲା। ଯଦି ଚାରିଟା ଥାନ୍ତା ହେଲା, ନାଇଁ କି? ଗୋଟିଏ ତିନୋଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କେତୋଟି ହେଲା? ହେଲା। ଯଦି ଚାରିଟା ଥାନ୍ତା ତିନିଟି, ଠିକ। ଯଦି ଚାରିଟି ଥାନ୍ତା, ହଁ ଠିକ। ଯଦି ଚାରିଟି ଥାନ୍ତା ତ କେତେ ହେଇପାରିବ? ତ ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ସେ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ 10ଟି କହିବା, 50ଟି କହିଦେଲେ ବି ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏମିତି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଲେ? ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା କ'ଣ ଥିଲେ? ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା। ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ, ଧର ଆମର ଦୁଇଟା ରେଖା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଆମେ ତିନିଟି ରେଖା ଥିଲେ କେତେ ହବ? ତିନିଟା ଥିଲେ କେତେଟା ହେଲା? ତିନିଟା ହେଲା, ନାଇଁ? ଚାରିଟା ଥିଲେ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଅଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ତିନିଟା ହେଲା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ 2 ବଢିଗଲା ହେଲା। ଚାରିଟାରେ +3 ବଢିଯିବ, କେତେଟା ହବ? ସେଟା 6ଟା ହବ। ମାନେ ଚାରିଟାରେ ଆମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବା, ତିନିଟାରେ ଆମେ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବା, 7ଟାରେ ଆମେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବା, ଯଦି 10ଟା ଥିବ ଆମେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ବହିରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି 3.1, 3.2, 3.3 ଏଟାକୁ ତମେ ଖାତାରେ କରିକି ତମ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଟିକେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବ ହେଲା।